Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Serikali warenge mesuri zinji, warenge hatari zinji, ikawoko zikausi santini ye ankibayahana. Shawa ima waono ya ukaya yo wajibu rana horansi uwadeuje namna ikawoko karna ushinda rishere. Uwadeuja serikali hambade namna mwananyasi mwani damani ya zone savana. Notama des hadari za rengwa rango plan de riposto rahuwadeujaja hata wakati waacha. Ngabwe namna ya serikali wajitolea wabua konti wafanya envelope ya mapesa mengi ikawoko yakaurumishiha eze mesure d'accompagnement ya he eze lapitali ndaru za taulo ameso ziraru ya samba ya fombomini ya baboro mtanga ngabo ye asha ya he ye machine ikawoko yinu de kuonesa ikakoli mdoingo na uwade rakaukula rangukore diffide à l'espace ya 10 jours après avoir fait la commande il repart savana 162 uharmo wandu wazingaro wa fondo waili zakoli nsuona ye mndu hawetwa bibu ya jukana wandu jana na mangumanda na waili ya waterete hata ya shindano waili ya bake mndu woze ngozi mshindi yabo opposition opposant ngena edroit ya hamba izo kaboko katuelewa haukatujibanizo shakabati haki ya uone saukaya ya daula ya Komori washindano wade hakangiamba ukaya 162 wazingaro ya sawafu hawe 60 wafu wajambaka yaweza kweli serikali kamjaringa zadha ngaweza uneswa banuka wananyasi kakudwa mara nzenti serikali la kajaringa wonti pia shawaranga haja badutsu washashi badi zihadhari za rengwa na ukatoka hata ujeunu zochinchashi yabo leo bomandamu islamu bomandamu lonakili bomandamu wale wao uonozi jura harma dunia nsu amini kaba kwa tsambe ukaya shini hashindwa ne pandemi hadiwa zamba Komori hawaka tsambe ke Italy hashindwa ne pandemi hadiwa zamba Komori habwa ukaya mbesele tsola henga tungone zilo Komori wa imma ilini jimlise nsu amini kaya wandu wawade jana ngona waili wafuwa ili wabona mbokanga Mungu menadana mrambi ukaya haina hali wala kuli hali kaya uwade washinda daula kamili panu hamadi namna rjuao ensinu ngio na maadui wenji au kana imaadui wao ngabukao ngwabali yao rangi ya Komori shaini mru adui mwensi yahe ukarnamba kana umru wa ukubalika imkomori au kana banuga bandu bukao harmonisi ungwa uyenshio shade kai ntingio harma instability ani yode ko furahisha zodo siko wanika furaha au kana leo wandu wa marteleo ya ukana kutu nga wajoka election 2021 waudu wandu bokao wende harmaza nchaguzi juzi 2019 daona president Azali wandu nda wao au kana worija umunyi baraka wa Hassan Hamadi watina hodela mtumu wao wandu wao leo inu bandi ya wahenda washindwa rione zonongo ikaudo azifanya bonsi juvana bandi ya washindwa warenge ntinu wa itamdo wapaswa makiesi wajuse maraya ya ukana na mjuwa mte mdo wamanipile nusu ya wandu watensi inu harumakao izadunga yabo haini mdu harenge japawa harambiyo masihu hataohenza watina ukana huliho wandu wakana dhamana wahimi watorotoaze dhamana zila wazinika wandu wa jina donc wende wakayu hata ensinu ndo ni kafa la upepo karjaparo waona karjaparo waishia kwa japaro fikiria ensinu kwa japaro to washawiri ensinu ijangari yanshio kafa la uade karjaparo waona karjaparo waishia kabati mzima paro hima yaonesa mbando ngo ya usaidia ensinu shanga umanga ngo umanga ini mdungu sterehi ambao waliho na wafu abonge madama bahainu renegar hundo mna shiwara yensi poleza uwade ngondo zao kamnyezi Mungu abenze yemhuwa haidaula ahabili au kanana rejei harumazi la projet zatu zale buno la hensi wajuha wambaka hensi ne rudi ndi anje haruma kafa la nkodo
awonge iyo sinongo ya ukarifanya komanteri zinji ekati do hashirisha na rijuwe ya ukana wanadamu wanu kwa jakusudia ntino nongo kati wi na upeu na huirenda nai nodo kana baadhi ya election za 2018 election za 2019 abasa inu yensi yanzo irenge kapindwa china ya bundo wenda 2024 wajuha ya ukana na mjori balensi rendera itemndo eutoka ufanafe 2021 rivose vote vote izongo aziresao harumwa kanuni ndazi ngaresheli yao ya ukana rija wodi akamkalimani wahe sepani yedi azungusa ule mengu ya defende filosofia ya revision constitutionnelle yedi akamkalimani wahe union ya mouvance présidentielle. Donc leo haja hashindwa hende haji renverser côté ndo China ngurdi ya defende ya ukana ila constitution na defende vote wa jana ngela dhimuo rire dingoni baketi halali rechei harmazi ya korza fomboni mone namna enda ajiridiculiser Africa 24 juzi haukana iho Africa 24 ihoni ha defende ya ukana yensinge ndao haruma mabadiliko ya kisharia yensinge ndo haruma monolosoni narvotie constitution inu yardi aja ya defende bandi ya vote wa harejei jana halawa ende contredise monena mna jiridiculize awenge amfikiri kainu ti question ya ukana warongo wao au warongozi wao kwa turambua shawanu maadui wa henti wahima umuhimu hao yenti inu itoka haruma instabilite itoka mavichi lisavoti charti parofikiria umondole usoni wa henti inu awenge hizo yemuwahi daula ne serikali ya henanasi rolodingoni mwa siasa jimla hizo sinongo mkiniha wala hizo sinongo zo ufanyishia hiyo upepo wa useku wao hiyo ndaila egoism ya hao ya ukana kutu mwanzo wa rume na wa rumu kartujwa shwari billahi ndini wassalamu alaykum nirlemba masuala ma atsumtsili marar para masuala uzisiwa chasse chanza si ma journaliste kubalana ukaya en 2021 fait partie de l'histoire parce que ça a adopté constitution humaine madeheli mwanama honorable député Malda ya Zamba ibona ndo waje wa mpira watwanzo ka mpira leo baada washindwa kwa match lake Jakiri ngidore match nyoro jinonge kitotomba kabalale kango wanoro kana mtoe makoshi walamba na mfenja isar kubali swati pia rivete nuri taze fobar te makoshi rende harumo ila terreur rio mpira donc yakashindwa abona kubaluka yamru hashindia hawo position warambiye namna tuko organiser election ya tournoi 2021 watinokanga bose inga bose ninga bose si wajiprepareo harmazi hamandizo parce que mkilukaya za instances zo ntipi ya wajiprepareo pour des élections en 2024 mais pas en 2021 donc besa kama kwanza afanye kudeta mara zinongo zinji wanzo wazifanye zinu ngebudwa ndisize kudeta hiyo wanise kudeta wa usize sesi wanise kudeta wa usize sei wanise kudeta usese ninge wajani sofanya ze vote zao sheka ya zesesi ne zesei ne zeseni gizo yabo bantu samu kaza instances zonga de préparer au harma élections à 2021 plutôt que de préparer au harma élections à 2024 juzi wala mtu vumbe présidentiel za ma gouverneur wala ta élections à législatives za juzi za 2020 wala za législatives ka 2020 za 2020 et opposition kana makandida shawaji degize kwa jenda heze au nom de leur parti wende ma indépendant ngarambula na usi wakobota ni ma journaliste not pianga mwajuao zabari hindi wakubali constitution hau participe par les élections présidentielles de ma gouverneur wakubali wa participe par les législatives le watu kanzokela la constitution kaja kubali hani hante mamera walona uleo e mamera wanu wa vote wa ngam mamera bakanga wa reconnaître ukawala wandu wa opposition walona liste wakauzi défendre donc nakbalukaya cette question de 2021 inu question qui appartenait au harumaye ya histoire ya constitution ya hatu ya révisé wa 2001 mais pas en 2018 ritishangaye nyima journaliste e kamba 2021 kabuja kauka badi wa interdise zinji wamba kabanoka asizi zifanyi kabanoka referendum ifanyi kabanoka presidentielle zifanyi hana wawaja e kamba 2021 kabuja ko kahinga juko shina fainongo kwaja wakahumutere sina na waje wake hunu wadu ambezo kazina kufanya shatu je wata wala kulia donc ile swala la usia 2021 na tuanze lile je haku hahusu question yao mwenje
na frukesu kwa ndo akohula ze grupu zila président discours fanya vaju honesokaya énergie thermique une solution palliative mais c'est pas une solution qui ilo absolue kayabani sarundu solution lo définitive yo kangaduka na mwenje ici wae honesoka ngarjo njia harumaze énergie renouvelable amfikiri ni majoriste ngabonu swahanyu banu washinda wa kaya juzi honzwani waonwe centrale solaire yipoze wao haruma ya region ya sima mfikiri harumashi siwani donc wende waono centrali hamandiyo ipoze wao fumbuni zo centrale énergétique ya énergie solaire abo yo dezenga zo cardiac contourner ya énergie thermique ya urumia ze groupe électrogène donc waneka bajanga problème le shabanga sina mwenje ngona problème la sina délestage c'est vrai ama Stefana Zamba ukanga bandu wa mitijo za frizi za mwenje na tino munyi hazamba ekamunyamba bantu akatuba kahiza ndo délestage imanando avumbo délestage leo na bwalo mwenje shaka mjaporo shamdu ya délestage za umna mie ekahiza shparo rengo vane société ya hatu nationale ya mamu c'est la canceler ruma siche il est créé en 2001 je pense en 2003 warumwandu yabo waroha waja wasawa kawana sambi waroha waja wasawa kawana mwinyi waroha na kililu waroha leo reje abule shirika la mamu na kubaluka inu problemu ya hawa ya ranziale shati problemu ya leo sisi ritaha solution yo wanda watahindi juzi wakabana watahindi na wajawara mbie mbanugo wataha bamiti wono ngabosku waja group antabatura mafoto mama diafa njao ukemeter tselange jao ije kanti c'est vrai yerundu ndi kartaka hizani ichoka hizani hata 2016 rakodwali lule group za nyumeni mamwe halando ado wadeya eko mwenje urengwa tideka uja deka ure ando hero baba ndaba wakaurenga ajibadu homo sheka uja aika uja plite mando akahudeya eka uja ando hero ndaba wakahubea sheka urenga ndo shukuria masha Allah bali wa homo renga lewe tendance change ha andungu wa shukuri yao badango jao wandu wakozo eka urengwa hauhusu suala la le sol Abdallah Mzabadi aluzi sarma za test réglementaire hambaka bati loi de finance isokweli badi bane loi zofanyiwa ne ministère wafanya ze loi de finance kabati mwa hawabira ye ministère de finance watufanya ye loi de finance wene wafanya expose de motifs à l'assemblée wa défendre Sheba kuka opposition rahani yongi subjectif c'est pas une opposition objective kwa daka voter loi tu kama bakubalaza lukaye président sukawa ka ureme loi kwa daka voter loi ya bali wa ne ministère des finances ya nommé wa ni président Azali tu kama bakubaluka Azali nge président donc yote fota serikali wanu jambo fota serikali kwa préparer loi et loi préparer wa na tina wende en commission et commission wa ikubali wa vote en plénière rika ujoka assemblée ya kayabo et majorité wandu opposition wende wa hara ya ba kwa tonzo kazalia président abako jokubali ministre de finance lo ya kwa jombesho ya balia chatonda watsa loi de finance mraja rambiye ya objectivité ya kabo mri ya kawaraya za ferizi anta ze gestion zinu za crise ni je prévoir maze loi isu na mjoke kene tubaru mshama pesa ya rondunda ze votes la wa participer et ma pesa yako financé par fonds propres et ma pesa yako fanywa sur fonds propres ze vote wa participer kwa jatanga hata na loi de finance doa prévoyer ya création ya compte wandu akautema pesa la organiser élection présidentielle zabaro ko kubali wende warume mapesa loi de finance weka wa rejete waningara milioni na buzi jonda hukana baraka na kubali rudenge zongozi zinu hena mna bidi fanyishi hujaho ne satse na monte ya he salariat qui est passé de 2,4 à 2,8 milliards bisabo Abdallah Ngoshangazo besekuje shilia ye discours ya président Jus hein besekuje shilia discours ya président Abdallah Mzimbaba mana président Onesando ka c'est vrai on est passé de 2,4 à 2,8 milliards chaque jour d'aujourd'hui he maîtrise ya he salarial on aurait passé de 2,8 à 2,4 milliards. C'est-à-dire, Rejei Babo, Haruma il a 2,4 milliards. Donc, et quand on doit bunguzwa hazini, il y a des conséquences que ma salaire tu es ici. Il y a, on doit jazi wa hazini, il rejei, on doit tolo hazini. Avant de faire ça, il y a entre-temps, comment on doit jazi wa hazini, ribombeza administration. On est passé de 2,4 à 2,8. Abahandu watolo wende wazamba wewe ukandu watolo rejei haruma 2,4 yo misile utungata president yamba juzarma discours ya
on est parti de 2,8 à 2,4. Voilà ndo wenjezi wa hula wajawa baada watolwa ila masalari lira besebabu ici harma 2,4. Avant tout entre temps on a bien quoi monsieur Abdallah mais c'est vraiment ngena melezo zaidi be kwa baranja timiza majawabu shangar dore je après. Marhaba meji. Bala masuala ndio waziwa na ndeje hapo. Shamfikiri hama Abdallah ya usisi suala tuka kabla katina le jawabu ngena shangar la uzao tena watu rijibu de plus na mwadiso le suala la uzisi ni mwana ma Ibn Muhammad paniti teneta mbabana kana mruisha ndabo shamru kauno ndabo e problemo ibni ya mbabana ya husukana washili ya mahame na hularika problem za mwenjo mozatumu yengu juwe shatonga shabunda zila hadisi ko ngasivanu hamanga renda nao watu na tavuho shayengu juwa boku plus shatongeza rangwe mwezi 10 ya hetumu rakaruma problem za mwenje sharangwe ntsura lisetumu hata mwezi 10 karda kana problem za mwenje tuka we uni bo fungwa haruma we Ibn Muhammad acha jiri problem ko son tipia heni mrulo haruma nsinu atata yangu tozi joka dhalika nyinyi mfanya oze hadisi za hezerezo na zila ajuandro shato kanza usesu ala bese yuni mana namba ukana banu mru shandrabo shamdu kono ndrabo tukabantu ndane do ojuma yabo haukahajwa ezabari rangwe mwezi 10 hata rawasulo muswa hetumu rakana problemu ya mwenje washili dimani ama hamwe mbwanku hata domba yo historiko yangwa rupia wa isuiva hata ma journalist nyinyi mwende washili mwende mzitundu hata onrupia wajua yabo isi hadisi ukana jerambe ukana ngaranzori condamné ukayo ketunje aho harma e cadre ya réalisation bari kana na wana problem susiko wandi semara yabo tikanda njibo upando ya handani bo Ibn Muhammad ya bili ndeje ngamie place ya haba Abdallah ya ukana 2017 tinje cabinet ya ministre des finances donc que conseiller wa ministre si participer harma ze débat à l'assemblée ya hizo loi des finances zones abatsanda no hambia ukana ikangabo error ya kaujiri ke jalawana ne daula shanga mjuao tena encore une fois mruisha ndrabo mjodore jizale le kalima hilo shamdu kauno ndrabo encore une fois mkaujua circonstance ya kaya ne parlement ya hatu baada ya rijar mwezi baada wandu wa jar mwezi ze debazika clair et net zikafanshando hata muhambio ngabo wandu ma opposa kwa wandu akane ne commission loi de finance be kwa rais ya kanio zugwato honorable Isasule yede ka rais wa he ya commission loi de finance sho wandu wakawa mzunguza wanti pia wandu wa opposition nori ka ushinda rembene debada sina wata rielewana principe e kaenda arme plénière yende ke javotewa abori joise circonstance kabati mdunda si utwele waka kaka javotewa kaujweza kaujirwa à l'assemblée amgati kanda meseni jibu hiyo parce que tika me place wakati participer dans ce débat chari oneza jiri au fil de temps shabanga baze mesure palliative ne manambo kana ze texte réglementaire zifanyiwa yoka ekawende do chokana initiative lonyo dans nos esprits do to sabote zenongo zifanyiwa zenongo zikarima ujiro shabanga baze ze texte kauzi registre ka ekake javotewa ze prérogatives zabili zirengwa dazi wakaure ngwana mnaendwa jina no ensi tsukaba harma paradise yabo tikanda njibule swala hilo ya kan en réalité rino di kana ba les lois de finances du kama mbele kana hai shamana te ministère wandu watoto yi présenter hata kweli yao msajaji shanga muhambio kati participe hata 2019 na kauro cabinet o harimo az débat za kofanshiha à l'assemblée na kabajaka hata udiro kuna uzi sa député mtata wa roha jambe balari haraya bamwamba ndrabo rikafaza débat la sina ono ma député opposition on était là donc abonge les suala la ville wakauzisa de hadisi ya husu ukaramba evani la vani ne ze produits du premier de base za hatu zizo zebe effectivement mamhambio actuellement gamgere les grandes entreprises armointi du point de vue fiscal bahamhambio kana hadisi ya husu ya lavani ye daula wo kubaliana on ma opérateur économique kao de ma exportateur de vanille ngewa kazebe ya lavani shakwa do impose amin kalfanu kana riwe impose wadi wahule kilo ya lavani ya mbiti haralizi hizinani rais ka dudu afanye namna hiyo abungu mparo
ya pare ashashi ya pare vani yako ya pare les sociétés zilo jina wende wasanganya nene office de vani wa réfléchir sur le prix ngai kubaliwa exportateur wa vani wotsile daula opérateur économique privé takweboka leo nje unaambia kana la vani ya AGK ngio yabo hataba hake javaiziwa c'est la faute au gouvernement ou bien c'est la faute ya opérateur wa une question que bido dipose parce que le gouvernement kwa doit exporter vani banga kuma opérateur économique ikaondo anikoze ngo hizo wazifanya na minga muhambio kana nge exporter wao convenablement et quand des problèmes avec covid no hate problème avec covid ngabajao avion cargo yabo heni wakati ngo jujo wo uzise ngo kwa jafa ngo namo ngo exporter watu moma parce que ho exporter ngo bido alibe taxe d'exportation et uzirengo na ami abuka mjukana exportation ngefanshi yao chaque tutongeza kema swala uzisiwa yabo je crois bien ngami à mesure ya njibu au kanga mi sur le champ ngamjue exactement et namna zango sifanshi yao le swala la mwiso ilo kanga kolo swala kanga partager son tiwo ibn Muhammad ya husu un jeune en emploi zo kweli ekano ya mbonera iso hedaula ujiro ulio huo ujiro shamfikiri hama ze programu za fanshi ya husu habisi ya jeune en emploi sonti pia rasiro na she watu ngaranzao heni mrujo soma Université de Comores ya nji harmo fonction publique karzijua ondo maintenant hadisi hiyo garjua kasa yoti fasili na abo heni wakati edaula ngwaju hao waonesa ukangaboze facilité za création d'emploi ikao ou créer entreprise on a des PME wa hao chaque type personne utonza hedwa botasi yendo ministre des finances yendo la douane yende mahali kanga si haruma difficulté son type ya la gérer affaire donc avant kubalu kana unu muhima wakabiri partager son type parce que ikona shi watu kwa soda hazini wa msiba wa hatu sonti sha réalité ngamjua we circonstances ilo haruma yansi donc il y a des projets qui sont mis à l'œuvre il y a husu mathalani construction et l'hôpital El Marouf un des gros projets kao homuiso hayo ça va diminuer de plus de 3000 à 4000 à créer plus de 3000 à 4000 emplois haruma yansi Ivan Canada shivi raka ulindo kana ye 3000 étudiants wa d'optimisation université directement warango hazini dahu son tipi ngari fanya hama ngari inyoe réalité henti donc abonge mimi nsu hamba kazonje makarono wanashe watu ngwao dans la rue zao bien sûr shamfikiri hama izozi hana wakati ya ukanazi zi programme au fil de temps nika vale projet ya Katlanziani ya husu par exemple Galawa ikai aboutisse on allait recruter autant de jeunes de Kail Marufuhi ça on va recruter autant de jeunes afikiri hama hiyo ndio rais akayafikiru kana un jeune en emploi shara isaka ujo kana kabati societe za nyumeni ziko tungo kati da hizo ya zitanziana bana nzozifanywa kwa bonge mitkanza beseni répondre sur cet aspect là ya kana wo muhima wa hatu sonte pia shangari juwao exactement les circonstances ji déposer harima nsima kati yanu ya bonge nga mkazo yabo amfikiria de namne masuala ya kauzisiwa wassalamu alaykum mimi tunaukamlia mrobondise mbabe harima le alalinu la husu le chômage ya kana banu problème ya hobunu ndani inoti problème ikao ya leo shainu Giovanni ranzi marais wa kabanu ranzi 2005 jusqu'à 2016 rakaunjia donc zino problème zilio bana effectivement imwa daula haja hala ce programme ya utaha iwaneno bure shayu hana kanzani marteli haku da siwele wasima shababi ya ukana huwanano bure unu duka hifikirie haruma upande wahe eze mashirika kinafsia au kana upande huo upande ukao yensi ngiona potentialité yensi ngiona besoin iyo upande ukao ye mashababi ekawa jilanse ngwajuhunda faida zinji ngwajutajiriha ngwajukana donc armo upande huo tkanzani onese au kana juzi banu rivoti kanuni ya kisharia ya huwa ya mwiso henda rendera swali hili ukao ye kanuni ya kisharia hiyo mikataba isinye waone ensi na kungumanyo la dunia la mapesa lije lisaidie ensi ya Komori mapesa atio mashashi ya wapuye e mashababi wanzao wajilance haruma upande wa hizi hazi za kinafsia ukao haruma yenukta kisharia hiyo ipresize nonono upande ukao de cibleo e mashababi waji prononce iwasaidie iwafinance
haruma upande waho ledima mndu yalona projet ya husu ledima dezo zamba banu Karamfu Lavani na wao nana dima la shahula haruma upande wahe utungaji zinyama haruma upande waho ulozi nana upande wa husu tourism. Donc yabongo johunda projet hamanda hizo zija shaka watubuha mashababi washinda wajihudu haruma upande huo waji exprime hosoni mwema dhamana wahundana na soutien hamalizo. Donc jizo na jizo izo opportunité bokaungizo haruma ze projet bokaungizo en cours shamtongo hamba yinu bokawa haruma muda mshashi yabo ngejo unjianziani awonge wanduwa fikiri wadofikiri haruma upande wahusu ze mashirika kinafsia akana upande huo upande bokao yensingi na besoin olihondi zoriona aone namna yezensi zenda usoni au kakawati nsi enda usoni asibabu de administration publique kawati nsi boka ekonomi basauha asibabu de administration publique shayo des sociétés privées de mashirika kinafsia yao awonge tsikandani makinishi akana serikali upande wao wafikirio nana projet hiyo gejonji anziani sihale haini shababi ulona projet huswarmo pande huo ya juhudumu mojonde bahati kamgwa benze ya hundaneze financement ya vigilance. Ewa maraba menji wananyasi majournalisti uliode masuala ra Parisa yapozewa ni majournalisti wararu abonge yabo ngadore nga masuala yasa tena Radio Hanza mrisaidie rirenge masuala mbese mane tibai tena uanruane shay masuala tena tikemenji idirishinde rigere ndono konferensi wanruare jei uharma ndongozunda jina abonge ngabo mananyasi alitamu nasifu manji ya alfajr ngabo nasifu manjie Yazid nam Yazid yabonga dwadisa alitamu alitamu ortegalai miminga ni swala hangunga linji yao harumaye intervention ya SG tajidi harumaye covid njao ya kaya ngamjifereshe yao amjifereshe abantu helo gestion ikao de fanyishia na bafuni mnungu ile wa kaya imkomori nguro ye jeshi harumwadi mana ula mjibalio baina hema jeshi ne maranya ngasababishao ya mkomori afanya zitendo ikao tindizo na ikatuana no wadi example na dorenga izajiri bolo dizi ya indini yo mwezi wa tumu ya mndu hakawelewa ukaya harmanti hukume na ne baada ile fito la kavolo kawati mkomori ujokana mungu na tujuru mungu wono sema yafanyishi hali majeshi wa joma lahoni warenga wanu bashe mungu dahoni izo kamja zidukuru rikandari jue ya siasa jimla ikaunga muitaunzi yani ya suri serikali manga muirongole yao ili hautanabahisha mkomori ya reo wade kabla hurejeshi izia ala nasif manji mimi de swala langu alijunjia harmali upande wa husi duan ukaya kanso shilena hii ndio mwezi wa vira waka conference de presse ya operateur économique siti Johari hawana sokaya banu de textes zifanye waza kuwa harmeta na poste checando sur place la répartition est contraire avoir facile au cas en considération est-ce que bana uzen rabu les opérateurs ngo hadama ya rai au de serikali maraba menji yabo ngadore ngala Yazid journaliste à la gazette mamina masuala maili matiti shangilo mazima bashangu pande wa les créations d'emplois et slogan ya directori a une semblable bala député à Mtsanganyizia au pande wa intégration de la jeunesse et investissement entrepreneurial des jeunes Tanzanie joué en 2016 ujana leo atana leo joka Rais Azali hamundu nabe zoreshi mungu ya votiwa parce qu'à vote 2016 a déjà changé de constitution à vote 2019 avant vote Kabila la maison d'Ambi qu'est-ce qui a été mis en place pour faciliter l'intégration des jeunes
na 2016 mjapana leo iswali la vili wakungula investissement mwanazioni kangwa ruhamvuni kabzani juwe ani ndungu kwa investisse na mnaji wakati kao zila formation wako ibiduzi pousser ma jeune on doit investir dans japaro fanyi et jeune ndio kwa investisse na mnaji. D'accord, sous les échos. Assalamu alaikum. So ile swala langu kana jambo la hizo jadili kauni ya unyaji yao na mdindo che hauma ni shababi kao nanda msiba wa ya zali leo ye mahususi hao kufanya watoyo na shababi hazini wakakara leo wakati wa njia plus ya 300 ndio watola wanataka kufanya hazi wakati wa sambi wakati wa kidiru na wao wakamga mshahara ija ndio watoto bite na mjawa wafanywa ya bibi waona wangojea tola tena atalisha msulini hazina hakikisha haoneza tsanani tu ebanu uziro uliyo hauka hainu wakati yezilu vetugoto itwa mashababi nabonga manzo mamikana manzo mbengi mashababi hazini ndio sono kwa bangu amangabo ngabo hiza hamali swala amtsingo répondre directement moi la maziko la mutodini amfikirira we rasi ngawe d'accord ya ukaze procedure za huwa na she watu ikaudu wakaurengo hazini hizo procedure ikau kazadunga hata mshinzi wa sharia wananyasi hususwani wakananezi ya ujijengo yatunona nizuki watu Hasani Hamadi wakati wandu wakahenda wanja haruma election wandu wengi wakaujamba abantu watolo na zila wandu kawo hata hakika ya Mungu wakati kufanya control ngono mruge na decision shakati na hata extra hata mbala ya mbadongo to huso porando miporaziko kwanzi hofanyile decision yibeho control kabifanywa ngamjoka abantu unji haruma fonction publique ya bunga bongoza logique wandu wengi wakautolwa hazini wandu wa mafantoma presque vani kama 300 personnes watola ala tukalandu akaya bala sur place wa roha mreda wafanye etudes za msingi waangalie rapport junadi yafanya ngabo wandu kao watoka doublon en réalité wakama doublon wakabala hata kutujolanda wabi na zila zi salaire hizo ngotondo balia parce que tajiji uli ojulo shala takuja poro ni ambaba hanu ils ont consenti pia garzi juao à un moment donné pour que riramene et fichier ya hatu ke fichier ilo ya zamsinadi ili jereje har mwezo mdomado haina wakatukana banu hakika mgwemri abidi ngo hazini ya bidio ya virar mwaza sharia yafanye konkuru shange bidio tena fichier ilo véridique donc abonge mimi sikanda nijieleze hena mna hiyo ya amfikiri hena mri ya tolo hazini harmwe gareza mwiso wanu ka watuka urengwa ala hat comme ça parce que wagabanzo wende zao na reprofiter jikebala rifanya ngo harmwe yensi shanga muhula vyo hata wahiwa warengera wajatolwa kwa jawa shida walibata mwezi mzima parce que wafanya ikamba de gando tukanga mrengo shakutsuwa na yebala reset hiyo ndio content libe mru wala nyoda to kwa ngabo wandu wenji mamhambi yomenga mjowa na shwangu wenji watola wako ja paroliwa ndo tukara mdo ari bala rika ma fonctionnaire shata kwa ja paroliwa parce que kwa ja informatiser wako ja fanya tamarongo shanga una decision to kabonge mitsikanda mbeseri jimakimishe mngwajela sisi hamale rahaba grâce hiyo ndroza information za hinyo ya nyasi wa journaliste namna mziti hao sham mwangali afo muone kana en réalité wandu wambao wa roha bon karton baba nuzunzonje mashalenga radio hizo mbabi hiyo banizo rajuji bado kawa kaisha na wakiharima sharia wakitranquili mrajo kale kare ngwe mwana shwa shabala ngodo akenti afanya hazi comme il faut donc yo pardon ya bumjibu yondele na kana njibule le suala hilo eka tajidi ngoto njeza sur ça nous les journalistes narjiba on doit heli conférencier là parce que comme ça tellement suala très objectif chaque tia la masuala botao mbuka mwaraho ya njia shainu mrukusa tema suala ka très objectif amunjisoma na Ibrahim alimo kote hizo lisansi mazifanyishi hao mtolo hazini ya nusu ya komoriwe kaombe sewa bitimezi hao mwaha harumazi doka balanda tshangai haku parce que zindongo za ka progressive zindongo bwe kauzika progressive haukaya wandwa vote wa 2016 yijanga mweshila kata hizo vote hizo
ye loi électorale aweko d'électoralizio que période des élections période des campagne wandu kwa recruter kwa timu tuju aboziko kwa timu tuju hadisiyo wakanta kata he campagne ndu zamba donc votavo ya hisa nga wandu wajunda armele kanga hilo warengwa hazine periode warwaria ko d'électoral wakoblige watoolwa malabanga mfanyo fanya cumul abula zova tu hojibu cumul donc waka utolwa hazini hekaya kwa jadunga sharia shamrengo hazini yo aspect handani aspect ya bili ya 2016 handu jatolwa hazini wakandu wakana kontra za 3 mois za hisa za tu renouvellewa wabaki abafanya mwaha mahamili donc yote fota hatukarja muraka na kontra 3 mois kaja renouvellewa kontra shahantu abungutu libwa donc womfoto wakafanyiwa wawidzi abantu auna hidime Mwenyezi Mungu watu kawasezisewa walibize mali hizo parce que réellement wandu abidase so walibize mali mriasinya contrat 3 mois hauyasimwa ya hisa ye contrat ya tu renouvellewa shandizo wandu wala walilema wakansa wakauliwa donc wawidzi roa warenga roa kansa wakauliwa donc yode aspect ya mwando ya handu watolo hazini waja aspect ya bili wake aspect société d'état comme telecom watolo wandu komeri watolo wandu na jirevele uka c'était des faux diplômes donc abakaje ko twandu hazinuka ya ngartingo huyangabo ziko ha ngartingo huyangabo balitamu shawandu akatolo hazini ha faux diplôme donc ka dundu bala faux diplôme on ja comme telecom au honja commerce au harma e fonction publique donc ye directeur ulo ya bohambangu ngufanywa chasse of diplôme donc namdatsi dwambila na za kweli baba ni heno akatino ngo zafanywa romati zindwaji sure makoti shaze fanywa hunu hatu mtu na wale dunia ngendo à l'envers juzi Tanzania Magufuli hazifanya hatoa wandu journaliste wengi wa hune population comorienne surtout de opposition wa remakoti wa president wa kweli ala furja zifanya hunu ngatoka president tugurando nayo na bala l'objet to wandu hazini toka liyo Magufuli to wandu hafo diplôme sisi janga to wandu hafo diplôme olare makoti 600 mbazindwaji ala fa aspect ya raru wakwandu wakaassemble besanfrika bese de vague ya mwiso ya tolo na wanandu wakaassemble yomanda yakayabo ya 5 yakana wandu wakorecruiter wandu wa recruiter temanda uke jahisa juzi jahisa banjandwa nyumeni wajahunduka ya de contrat de haliyo za ture renouvellewa contrat za tulunganzia weka wantu wao na madeli mana mebrema ya zamba wandu wakanza bitamezi 6 au mezi 4 na ntamwaha watsuliwa hata mbahindu ebanu kerimra do exploiter wa pour rien haukerimra kena hazi joka ya kweli ya jali wa mshahara donc Afrikambe seye ngasine yake iliyofanya analyse no shinari wangaleza zondo ngoizo unupande wahe covid ni ma militaire ya litamu ya wekauntu za zamani ya kaundeze lijibu parce que yafanya exposer monsieur Maulida amtujwa mrati za lijibu shamjo jibu mbabi wanora isahe daula armaza farza he covid asigné décret ya instaurer couvre-feu ya kwandisa 20h à 5h du matin abwena katibu asinye wa acte administratif abwe mahakama gendarmerie ne polisi bako joki penezabaki afukatara isa uswala elo juzi nzwani yakabanu kango juo kanga ufanya travaux forcés yaho wandu waru ya sharia isa mashamizo mintuzi jua hokaminja sinya ukamra nde fanyiswa hazi ya umru alibe yeye hasinya couvre-feu aboreste mahakama ni ma polisi ni gendarmerie wafanyero ile ya acte administratif qui est le décret président signe alors ikaba dire mna bavir de hali ce sont des dommages collatéraux kabati mesure harume dunia ike jiri ke kabaka dommages collatéraux yoke jahe haumro jana mbie Faransa ngiyo yabo Marekani karjama kwa renda ondo mais ce sont des dommages collatéraux sont typés dans soma ole code weka geri mahala linu jeshi la hensi ya Komori na jeshi la hensi ya Bushin ngondo wane imajesho kwa unajua wao yokirante population wakoza yokirante mama lazima nyeha izo dommages collatéraux les engagements wandu wajirenga harumizo yode ya mwando harumizo ala ya bilibali tamu banu yeke daula idecrete ndongo hawito wa sharia shandongo iyo lazima population kaja paro kubali hotinda hunuba yi hotinda hunuba de ces mesures ya rengwa harume covid nandu we respecte watina hata la mando tata mango toka yonti des masques shaho swali ngabandu wajinikalizo shiwina jani wadwazo karamilo ka atu Allah wa atu rasul wa ulil amru minkum mufti de anda rongowa hata president asinye décret ya bunar tizuru rais ya hamba ritoizo mufti ya hamba ibanure kanga joka urema jore matsinda asi par rapport à mesure et jore ma de mufti ya hamba yo dedini de arambia donc batola mesure quand wakazize mas quand ka jarangwa mesure andu wamba wandu suggere quand wakazize mat amfiku kambe sio de mesure hayo che wa komori watore mambuda kuifanya
parce que quand mijini ngabo comité villageoise na regionali na ndini wanafanya ze masque artisanal ngata masque artisanal njakaza zinu za honorable député wanazifanya ho mijini wanazikaza inde mesure hayo che besetso na lamanda hokahina mra kubalukaya uyaplike donc ambe sentujwe kaya mwana malita muha hashindi haki na nele jawabu et puis nesheliza na point wa ili député Andrea Waduaza harme présentation ya he gesto ya he covid au-delà zenongo ya zamba banupia ukarirenge zenongo atan shando katsena wala mtidi wa zebe serikali ngwa supporte aux charges ya haruma société d'état za wando ametewa au chômage technique na mwendima rejarma société d'état wakawa oblige abando chômage technique et serikali do wakawa libia ze charges za wizo wando haza opia au en totalité wando haza haruma chômage technique haruma société d'état et serikali do wazili bao. Donc bon, ya wewe wakisha swala zima mjana na ulizibu wanu na mimi sina ukamle haukana habati njema ngamina arete sainu ya signé wani ministre des finances dali shehani ya kahonesa et taxes zinu na zambaba nous à 30% ya ukanazi sisi wa inde journal officiel daté du 30 mars 2020 sainu ministre des finances dali shehani arma et journal inu sainu on est ça, il y en a deux niveaux, au niveau 1, au niveau des banques de la banque centrale, niveau 2, au niveau de la douane. Namchungo isoma, ya wawa hainu, yemru ijokaya, hende ngulivisiwa, nginaze procédures za lazimu za udaiza kiza. Parce qu'au niveau de la douane, il y a ça, un abattement de 30% sur le total des produits et taxes à payer sera appliqué ce jusqu'au 31 juillet 2020. Tous les produits alimentaires, à l'exception de ceux bénéficiant déjà une autre réduction de produits de taxes ou d'un tarif préférentiel, les boissons alcooliques et les eaux minéraux et les eaux minérales, et habilité les médicaments essentiels dont la liste est annexée au présent arrêté. Donc, abungawe ezeshahula ngawema emalalao essentiel bokawya numéro wa haruma et texte et araru les produits et matériels d'hygiène dont la liste est également annexée au présent arrêté. Donc yao yoti question au jardo hamba ngolivi wao ketsuli wa arrêté tsainu wajadangi wan il signé le 30 mars 2020 il est en vigueur jusqu'au 31 juillet 2020. Yao kay mru ya joka nge haruma ese exonération sa vumbulwa banu ya bali arrêté il y a des procédures za lazima ya hundane nese kiza abur kanzaro nese yakana emwa daula a décrété et waziri wa mali has appliqué ya wajiri mnaba viri yabo izo za hemndu waende ya jidaidie. Wassalamu alaikum warahmatullahi ngam amsahole njezeba mwana mama udahaba ili clair réalité huishia zindu za produits za tulor mwe arrêté za milwa kaze ezi produizo eni juhenda hula dua na baha lazima zimetoa na application hadisi heli wa hapa parce que siri paroramilwa c'est que engano yifanywa abatmara nguhale karjua no itilwa abantu kana haina produit alimentaire ikauke jahunda réduction depuis avant donc osuku président ya kambe hadisi yo hata directifier ko kanya rectifier moi ze réseau chaelewa parce que hahundundaye kutia mkabala tende ngano yangu wahara wa réduire 30% et pourtant ikaifanya la précision kananga bu produit ko izo sa zi réduisewa sifailo abattement kazina unji armaye bekwazo alimentaire wasa ya ngoro bala moto na magari wajamba bala ramble 30% na bala koja some texte chanson bla harela douanis ifanya abattement 30% na boele wakana ndini arrêté uyo ifanya précision et les aliments en fait les aliments les médicaments de première nécessité avant que cette scandale fasse précision kana et ka ngamanzo mhunde véridique heza hamba na me demande exactement j'ai reçu ukabanu koni honde kutoa mafura hauto wa nsohole reka ordinaire reka tjindri ni dokayo alimentaire alafu koni kuja 18-30% katila ijeke illustration ya hena mna nyinyi bali mkonfirme wewe tukamfikiri hama hizo ndio na kandane jezi honorable député ngabo le swala la mwiso la hema na shawatu panu mfikiri hama ilo de swala koni ja zero na zivan
maana si ngati aminio kana kweli uanduaje ile ile jambo parce que fait yo kana programme universitaire qui a l'éducation yo a fait yo do kala pesa yamba rizambe au mwambe ni ma journaliste changa una haki ya kana kai programme à l'université kai tsumesomesa ma agronome na boze projet joka hujange joka ndaza investisse wa ma agronome ngono donc amfikiri hama shangamo tena zifanya hao parce qu'il y a le tourisme amfikiri hama mengoni mweze finance pour kufanya le tourisme mais pourtant l'université ngwa una ze options za tourisme shango tongona mrati mizi afanya tourisme ngwa ndoja ke comptable au douane hamna zila ngono donc yo les soucis numéro 1 c'est que tourisme ngio comme option shango na namna ntilio kabati mdo akanti afikiru kana yabona timizi amateur de tourisme les projets nabili ni mettre en application ni exploiter et virginité lo harma nti hindi ka katifashi shanga mina d'accord nawe yo kangabo options zinjizira université comme c'est cause timizi ngoko harma balbalo kani fanye de kanjarengwa comptable mahala ou gestionnaire quelque part parce que fanye économie on fanye AES ngezuna na balbala mbabi donc yunga bi d'accord nawe le manna bale suala ile suala zero la bijilia bana nitokana be seri emete haunyinyi anazo ko zatu sonti pia ngamjwa zambo ndo banu kana ni ma journaliste ni ndemlone 4e pouvoir yabo gagner na droit ya ujua mfanyise suggestion parce que mieux vaut mba suggérer banu dilo lo wondo kana ngari condamneo chaque battant doit faire suggestion quand battant doit faire recommandation donc mimi pour moi iko na mango na élément de réponse cham aminu karanga likubalio kana le programme de l'université que vidéo imetewa à table il réfléchissait wa il est majoni wa roha changa fikiri pour ce dernier temps ngabo option hata vuni ya des certificats za ma agronome muzifanyisha pour le moment ngazifanyisha vuni ngandwa fanyao tokaboze option zinu honorable hamba kana yora de financement sur ça hata wango ban show problème ilio hata sio hapa kuna watu wafanye ce projet kwa sababu bakisha parce que mimi mama zonendo la douane mimi mama zonendo impôt mimi mama zonendo aéroport ngam comparisa ba mimi kakutu nibe ha comme telecom yabo sina mtu akwenda na bala wala mtu yafanya lettre moderne au yafanya donc zelongo hizo garjua na situation ndio iliyo donc abonge karibu shama marhaba mfikiria mari epize masuala ya uzisi wa bana ngari umbo Mwenyezi Mungu iona ni harimwa wakati wa saa tena kaembwa na yinu karnaka huizia bana shangari continue toujours ya défendre pouvoir ne namna zengozi bio haki wa hayo. Assalamu alaykum. Yewa abo maraba menjiwa na nyasi ma journaliste handani hukubali mje mlengeze fikra za hatu ili mzieneza mazemba za matangazo ezabili ngadumbe shera marhaba yilo mjuma hiyo na de masuala muhimu ya hanyu haukaya yao de akawarishise mahfali hatu nubanu yao de abu deba yao de atongesa arahunda majawabu rajibu yakawa unurise au yakarishise conference de presse yinu karamo Mungu kama Mwenyezi Mungu apenze riwonane usiku wa saa tena wa occasion saa tena idire échange de sinani. Wassalamu alaykum. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.